今日我教工人姐姐做個麻醬涼拌茄子。 Menu kita hari ini adalah majuang leong pun keji. 先將啲茄子切開放入隻鑊度，冚上蓋蒸佢大概8至10分鐘。 Terongnya kita belah jadi dua, kemudian kita kukus 8-10 menit. 用隻筷子吉下佢，睇下啲茄子腍未，跟住揾隻叉將佢拉成一條條。 Kan sumpit, terongnya sudah matang apa belum. Kemudian gunakan garpu, kita belah panjang-panjang ya. 我哋用芝麻醬、橄欖油、雞粉、凍水做個醬汁先。 Siapkan majuang, minyak, roiko, dan sedikit air. Kemudian kita aduk, jadilah seperti saus. 將個醬汁倒入個茄子裏邊，用溫柔嘅力度攪勻佢。 Sausnya kita taruh di dalam terongnya ya, kita aduk pelan-pelan saja. 用個盒將啲茄子放入去，攤凍佢，放入雪櫃，雪1-2個鐘就食得㗎啦。 Masukkan ke dalam hap, tunggu agak dingin, taruh di kulkas 1-2 jam ya, sudah bisa dimakan. 又涼爽又香嘅麻醬涼拌茄子，夏天食一流啊！如果仲想煮咩食，我煮俾你睇，留言話我知啦。 Kalau kalian pengen tahu resep-resep masakan apa lagi, kalian bisa komen di bawah ya teman-teman. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, share, and comment.